Minasang kumbawa. Ayan guys, na I gift si Paping sa amin dalawa ni May. Dili ko makatuo nga naada siya Christmas gift na gihatag sa mga guys. Iya lang di ang gitaguan ay. Gi-surprise mi yan duha kaya lang si May May naa pa sa work karon. Kaya karon abrihan na to guys. Open na to. Hi, Michael Kors. Thank you so much. Arigato gozaimasu, Papings. Na ito po yung kay May na gift. So cute! Ang ka-cute kay Mai-sang. May mada shirana yun eh. Tantaran! Kawaii ne. Very beautiful kay Mai. Ito po yung sa kanya mga kalalabs. And then sa akin naman is kore. Yamay! Punto yamay! Paping! Thank you so much! Arigato! Wow! Doko kata no? Sugoi ne. Kawaii, daisuki. Kore wa daijin shimasu ne. Christmas gift ni Papings mga kalalabs on. Gi-surprise jud niya ay. Salamat kaayo Papings. Pareho mi ni Mai-sang. Masaya jud si Mai-sang ngayon. Di niya akalain na mayroon din siya. Tingnan nyo guys, ang cute. I'm so very happy. Arigato gozaimasu Papings. Honto ni daijin shimasu ne. Anata no presento. Honto ni arigato gozaimasu. Thank you so much. Love you.